بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس میتھمیٹکس کلاس 9 کی ہے اور آج سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایٹا ٹیسٹ کی تیاری آج کل جاری ہے، اسٹوڈنٹس ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ ہی ان میں شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میتھمیٹکس کلاس 9 سے، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس یہ پہلا چیپٹر جو میٹریسز کا ہے، اس کو آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ میٹریسز میں ہمارے پاس جو فرسٹ پیج ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس فرسٹ پیج میں یہاں سے آپ سٹڈی کرنا شروع کریں، اور اس میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں سے اس کو سٹڈی کر لیں پہلے۔ جب آپ اس کو پہلے سٹڈی کر لیں گے تو کچھ ایم سی کیوز آپ کو خود آئیں گے اور کچھ ایم سی کیوز آپ یہاں سے سیکھ پائیں گے۔ وہ پیج پڑھنے کے بعد آپ کے پاس یہ پہلا ایم سی کیوز ہے، Who introduced the term matrix؟ میٹرکس ٹرم کو کس نے انٹروڈیوس کرایا؟ تو آپ نے چونکہ یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو میٹرکس ٹرم ہے اس کو ہمارے پاس یہ آرتھر کیلے، اس نے 1860 میں کیا انٹروڈیوس کرایا۔ term matrix was first introduced by the mathematician Arthur Cayley in 1860۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس بی آپشن کریکٹ ہے، آرتھر کیلے۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسرا ایم سی کیوز ہے، in which year was the term matrix introduced؟ کون سی ایئر میں یہ جو میٹرکس ٹرم ہے یہ انٹروڈیوس ہوا؟ تو یہاں پہ آپ نے بالکل اس کو سیکھا ہے کہ 1860 میں یہ جو میٹرکس ٹرم ہے یہ کیا ہے، انٹروڈیوس ہوا۔ تو آپ کے پاس سی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں، which field does matrix theory not commonly apply to؟ تو کہاں پہ یہ جو فیلڈ ہے جہاں پہ میٹرکس تھیوری اپلائی نہیں ہوتی، تو یہ لٹریچر میں کیا ہوتی ہے، اپلائی نہیں ہوتی۔ آپ نے اس پیج کو صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم پیج وائز انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، اس سے ایم سی کیوز نکالیں گے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ ہے میٹرکس کے متعلق، کہ میٹرکس ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر ایرے کسے کہتے ہیں، ارینجمنٹ کو کہتے ہیں۔ ارینجمنٹ کا مطلب ہے یہ جو بریکٹ ہے، بریکٹ کے اندر جو لکھائی ہوتی ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھائی۔ آف ریئل نمبر انکلوز ان اسکوائر بریکٹ، اسکوائر بریکٹ کے اندر جو ہم نمبرز کو ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس میٹرکس کہلاتا ہے، اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کو ایلیمنٹ یا انٹری آف دی میٹرکس کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اب آپ لوگ دیکھیں، سب سے پہلے واٹ از اے میٹرکس؟ میٹرکس کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس کا جواب ہے اے ریکٹینگولر ارینجمنٹ آف نمبر۔ ریکٹینگولر ارینجمنٹ آف نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں، میٹرکس کہتے ہیں۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے، وچ آف دی فالوئنگ از این ایلیمنٹ آف دی میٹرکس اے؟ ان میں ہمارے پاس کون سے جو ہیں ہمارے پاس ایلیمنٹ ہیں میٹرکس اے کے؟ وچ آف دی فالوئنگ از این ایلیمنٹ آف میٹرکس اے؟ 4 ہمارے پاس ہیں، نہیں 4 نہیں ہیں۔ 7 اس اے کا ایلیمنٹ ہے، وہ بھی نہیں ہے، -1 بھی نہیں ہے۔ 3 ہے اس کے اندر، تو 3 کو ہم کہیں گے کہ یہ اے میٹرکس کا ایلیمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ایم سی کیوز دیکھیں، ان دا میٹرکس بی -1 1 2 3 4 5 ہاؤ مینی روز ڈز اٹ ہیو؟ اس کے اندر کتنے روز ہیں؟ دیکھو یہ جو سیدھی لائن میں لکھے گئے ہندسے ہیں یہ رو کہلاتے ہیں۔ -1 1 2 یہ روز ہیں، 3 4 5 یہ بھی رو ہے، تو ہمارے پاس 2 روز ہو گئے ہیں۔ کتنے روز ہو گئے ہیں؟ 2۔ اور اس کے اندر کالم کتنے؟ -1 اور 3 یہ بھی کالم ہے، 1 اور 4 یہ دوسرا کالم ہے، 2 اور 5 یہ تیسرا کالم ہے۔
سادہ زبان میں آپ کو میں یہاں پہ سمجھاتا چلوں کہ رو اینڈ کالم کا ٹاپک یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 3 -2 یہ ارینج ہارزنٹلی سو دا کنٹینیو دا فرسٹ رو، یہ پہلی رو ہو گئی ہے، 1 5 2 یہ دوسری رو ہو گئی ہے، 3 1 1 یہ تیسری رو ہو گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رو کہتے ہیں۔ نیکسٹ یہ جو 4 1 اور 3 ہیں جو رنگ کیے ہوئے ہیں، یہ پہلا کالم ہو گیا، 3 5 اور 1 یہ دوسرا کالم ہو گیا ہے، -2 2 اور 1 یہ تیسرا کالم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح لکھائی کو ہارزنٹلی کہتے ہیں، اور ہارزنٹل لائن جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس روز ہوتی ہیں، اور اسی طرح 4 1 3 یہ جو کھڑا ہو کے لکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں کالم، اور اس کو کہتے ہیں ورٹیکل، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس the numbers 3 5 1 run vertically 3 5 1 run vertically یعنی اوپر نیچے سیدھی لائن میں یہ جو لکھائی ہے اس کو کہتے ہیں ورٹیکل، ٹھیک ہے۔ سو یہ کالم ورٹیکل ہوتے ہیں اور روز ہارزنٹل ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پہ اس میں کہتا ہے کہ کتنے روز ہیں، تو میٹرکس بی میں ہمارے پاس 2 روز ہیں۔ چوتھا ایم سی کیوز دیکھیں، which notation is used to represent a matrix؟ کون سا نوٹیشن یعنی کون سی چیز میٹرکس کو ظاہر کرتی ہے؟ تو یہ جو بی ہے یہ ہمارے پاس میٹرکس کو ظاہر کرتے ہیں، یہ والے جو ہمارے پاس بریکٹ ہیں یعنی بڑی بریکٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ میٹرکس کو کیا کرتی ہیں؟ ظاہر کرتی ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہے the number inside a matrix are called، جو نمبر میٹرکس کے اندر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ایلیمنٹ یا انٹریز۔ یہ انٹریز بھی ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے، each number in a matrix is called an element or entry of the matrix، تو اسے entry of the matrix کہتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز، ان میٹرکس سی ہاؤ مینی کالم ڈز اٹ ہیو، اس کے اندر کتنے کالم ہیں؟ 3 -1 4 یہ پہلا کالم ہو گیا، 4 1 اور -3 یہ دوسرا کالم ہو گیا، 2 -2 اور -3 یہ تیسرا کالم ہو گیا، تو ہمارے پاس 3 کالم ہیں میٹرکس سی میں، تو آپشن سی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے the first row of the matrix A is، تو پہلی رو میٹرکس اے کی کیا ہے؟ 4 3 -2، تو یہ آپشن سی کریکٹ ہے، 4 3 -2۔ 8واں ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے واٹ از دا آرڈر آف دی میٹرکس ڈی، ہم آرڈر آف دی میٹرکس کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ آرڈر آف دی میٹرکس اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس کا جو آپ کے پاس آرڈر آف دی میٹرکس ہے وہ یہ ہے، آرڈر یا ڈائمینشن آف اے میٹرکس۔ یہ ایم جو ہے یہ روز کو ظاہر کرتا ہے، این جو ہے یہ کالم کو ظاہر کرتا ہے، ایم × این، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی روز کا بتا دیا ہے کہ اس میں 2 روز ہیں اور 3 کالم ہیں، تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو؟ اے میٹرکس کو لکھیں گے کہ 2/3، 2 روز اور 3 کالم 2/3، اور اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ 2/3 میٹرکس۔ سملرلی دا آرڈر آف دی میٹرکس بی از 2/2، تو 2/2 بی میٹرکس کا آرڈر ہے اور 2/3 اے میٹرکس کا آرڈر ہے۔ نیکسٹ اگر یہ کہتا ہے کہ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں رو 1 6 اور 10 یہ رو 1 ہے، 5 اور 3 رو 2 ہے، 5 اور 2 یہ رو 3 ہے، کالم 1 یہ ہے، کالم 2 یہ ہے، تو ڈائمینشن یا آرڈر آف دی میٹرکس کیا ہوگا؟ پہلے رو آئے گا، 3 رو ہیں 3، اور یہ جو ضرب کا نشان ہے اسے ضرب نہیں کہیں گے بلکہ اس کو بائی کہیں گے، 3/2، کالم کتنے؟ 2، تو یہ ہمارے پاس 3/2 آ جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایم ہمارے پاس کس چیز کے لیے آتا ہے؟ m/n پڑھنا ہے، m ضرب n نہیں پڑھنا بلکہ m/n پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ آرڈر آف اے میٹرکس m بائی n ڈز ناٹ مین ملٹیپلائی. m ضرب کا نشان جو درمیان میں لگا ہوا ہے اس کا مطلب ضرب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے m بائی n یعنی m روز اور n کالمز. آرڈر آف اے میٹرکس آلسو کالڈ ڈائمینشن اور سائز. آرڈر آف اے میٹرکس کو ڈائمینشن یا سائز آف اے میٹرکس بھی کہتے ہیں. سو اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ MCQs کی طرف. تو یہ 8واں MCQs دیکھیں, یہ کہتا ہے کہ واٹ از آرڈر آف دی میٹرکس D. تو اس میں ہمارے پاس روز بھی 3 ہیں, کالم بھی 3 ہے, تو 3/3 ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا آرڈر آف دی میٹرکس. یا اگر آ جائے کہ ڈائمینشن آف دی میٹرکس کیا ہوگا تو بھی ہم لکھیں گے کہ 3/3. یا اگر ہمارے پاس آ جائے کہ سائز آف دی میٹرکس کتنا ہے تو وہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس 3/3 ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ٹرو اباؤٹ میٹرکس کالم. اس میں کون سا ٹھیک ہے میٹرکس کالم کے متعلق؟ تو میٹرکس کا جو کالم ہوتا ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے. آپشن بی دیکھیں, یہ ہے دے رن ورٹیکلی, تو یہ ہمارے پاس کریکٹ ہوگا. اگر آپ سے رو کا پوچھا جائے تو رو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دے رن ہرزینٹلی. تو آپشن اے آپ کے پاس کس کے لیے آتا؟ رو کے لیے آتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کالم کی بات ہو رہی ہے تو کالم ہمارے پاس ورٹیکل ہوتے ہیں. نیکسٹ MCQs ہیں کہ ان دا میٹرکس اے what is the sum of the first column. پہلے کالم کا سم کتنا آئے گا؟ 4 جمع 5 جمع 3, تو 4 جمع 5 9 جمع 3 12, تو پہلے کالم کا سم آئے گا 12. سو یہ ہمارے پاس فاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو, ایٹر ٹیسٹ کی تیاریوں میں ہم سب لوگ مصروف ہیں اور یہاں پہ ہم نے کلاس 9 میتھمیٹکس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے آرڈر آف میٹرکس تک پچھلے اس میں کیا تھا. جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے آرڈر آف میٹرکس تک پڑھا تھا اور ایکولیٹی آف 2 میٹریسز یہ بھی پڑھا تھا. آج جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ٹائپس آف میٹریسز ہیں. یہاں پہ جو مین پارٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں اور ایکسرسائز کو حل کرنا اس پر اگر جائیں گے تو ہمارا کافی ٹائم لگ جائے گا. اب ہم نے وہ میٹیریل پڑھنا ہے جو ہمارے پاس ٹیسٹ میں کارآمد ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پھر کیا کریں گے, اس میں سے جتنے بھی MCQs آ سکتے ہیں وہ سارے MCQs میں آپ کو بعد میں پرووائڈ کر دوں گا لیکچر کی صورت میں جب ہمارے پاس یہ والا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے. اب ہمارے پاس ٹائپس آف میٹریسز ہیں. میٹریسز میں سب سے پہلے ہے رو میٹرس. ٹھیک ہے, رو میٹرکس کون سا میٹرکس ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس صرف اور صرف رو ہو, اس کو کہتے ہیں رو میٹرکس. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں اے بی یہ ایک رو ہے, 1 2 1 3 4 یہ ایک رو ہے, 2 4 6 8 یہ بھی ایک رو ہے. یہاں پہ میں آپ کو اگر سمجھا دوں تھوڑا سا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس اے میٹرکس ہے, یہ دیکھیں اس میں یہ ایسے سیدھی لائن میں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رو. تو یہ ہمارے پاس ایک رو ہے اور اس کو کہتے ہیں رو میٹرکس. ٹھیک ہے, یہ رو میٹرکس ہو گیا. اگر ہمارے پاس ایک دوسرا میٹرکس ہے بی, اس میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6, تو اس کو رو میٹرکس نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں ہمارے پاس کتنے رو ہو گئے ہیں, 2 رو ہو گئے ہیں. ایک یہ والی رو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک رو ہو گئی ہے اور یہ دوسری رو ہو گئی ہے, تو اس لیے ہم اس کو رو میٹرکس نہیں کہیں گے. وہ میٹرکس جس میں صرف اور صرف ایک رو ہوگی, اے بی سی, یہ ہمارے پاس یہ کام ویسے مجھ سے غلطی سے آ گیا ہے, اے بی سی اس میں صرف ایک رو ہے تو اس کو ہم کہیں گے رو میٹرکس. اسی طرح کالم میٹرکس دیکھیں, اگر ہمارے پاس صرف ایک کالم ہوگا اے بی سی یعنی اوپر سے نیچے والے ہند سے, یہ ہمارے پاس صرف ایک ہوگا, ایک لائن ہوگی, تو اس کو ہم کہیں گے کالم میٹرکس. بات کی سمجھ آ گئی ہے, کالم میٹرکس کہیں گے. نیکسٹ اگر میں آپ کو سمجھا دوں, یہاں پہ مزید دوسری ایگزامپل دے دوں, یہ ہمارے پاس ایک ڈی میٹرکس ہے,
जिसमें हमारे पास ए, बी, सी और डी, ये हमारे पास कितने कॉलम हो गए, एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। बात की समझ आ गई है? कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, बस इस बात को आपने अपने पास नोट करके रखना है। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम बराबर हों, जिसमें रो और कॉलम क्या हों, बराबर हों। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे समझा दे, बिल्कुल इसी में से समझा देता हूँ। इधर देखें ज़रा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसमें हमारे पास कितने, एक रो है और कॉलम कितने, 3 हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इधर अगर आप देखें तो इसमें कॉलम तो एक है लेकिन हमारे पास रो 1 2 3 रोज हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें हमारे पास कॉलम और रो उनकी तादाद बराबर हो। ये एक रो हो गई है, कॉलम 2 हैं, लेकिन अब इसमें अगर दूसरी रो हम डाल दें तो हमारे पास रो भी 2 हो गई हैं और कॉलम भी हमारे पास 2 हो गए हैं, मतलब रो बराबर होगा कॉलम के, तो हमारे पास कौन सा होगा? ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बस इस बात को ज़रा समझें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है? नेक्स्ट हमारे पास ये देखें ज़रा, रो मैट्रिक्स में सादा ये सीधी लाइन है और जहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, और ये ऊपर से नीचे हमारे पास एक ही लाइन में लिखा हुआ है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारे पास कितने रो हैं? 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो जहाँ पर हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें दोस्तों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इधर देखें, इधर 2 रोज हैं लेकिन अगर कॉलम की बात हो तो कॉलम हमारे पास 3 हैं, तो रो और कॉलम जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बराबर नहीं होगा। ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ज़ीरो को दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। बात की समझ आ गई है? नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है आपको यहाँ पे समझा दूँ। ये वो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं लेकिन सवाए डायगोनल एलिमेंट के, इज नोन एंड डायगोनल मैट्रिक्स, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें 1 0 0 3, लेकिन 1 और 3 ये हमारे पास डायगोनल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2 0 0 0 3 0 0 0 3, यानी इस लाइन वाले जो हिस्से होंगे, ये जो मेरा माउस आ रहा है ये इस लाइन वाले, जी सीधी लाइन वाले जो हिस्से होंगे ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे, बकाया हिस्से हमारे पास ज़ीरो होंगे, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखें, स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट, बाएं साइड से शुरू होगा, लेफ्ट ऊपर से, और बॉटम राइट साइड के नीचे तक जाएगा। तो ये सीधी लाइन वाले जो हिस्से हैं ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी हिस्से हमारे पास ज़ीरो होंगे। इस ज़ीरो को नॉन डायगोनल कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। बात की समझ आ रही है? मैं अभी आपको यहाँ पे समझा दूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ये 1 है, 0 है और ये भी 0 है, फिर ये 0 आ गया है, इस लाइन वाले सीधी लाइन वाले हमारे पास क्या होंगे? नॉन ज़ीरो होंगे। ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 है, ये 0 है और ये 3 हो गया है। ठीक है, इस जो सीधी लाइन में लिखे हुए हिस्से हैं इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स की एक और किस्म है जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स में इधर तो 1, 2 और 3 है ना, मुख्तलिफ हिंस हैं। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो हिंसे होते हैं, सॉरी ये हमारे पास 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं ये बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की समझ आ गई है। इसमें एक और बात होती है, वो ये है कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक ख़ास किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स है। सो उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे ये कहता है कि आपने एक बात को नोट करना है कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। इस बात को अपने ज़हन में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे जो डायगोनल वाली जगह पे हमारे पास 1, 1 आ जाए, मिसाल के तौर पर इधर डायगोनल एलिमेंट 1, 1 हैं और इधर डायगोनल एलिमेंट 1, 1 हैं, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे सादा तरीके से समझा दूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें ये हिंट से लिखे हुए हैं 1, 2, 3 और 4। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास ये क्या है? रो है। तो रो किस में तब्दील हो जाएगी? कॉलम में तब्दील हो जाएगी। पहले ये रो थी, 1, 2 ऐसे लिखे हुए थे, फिर जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो 1, 2 ऐसे लिखेंगे, फिर 3, 4 है, ये रो है, रो कॉलम में तब्दील हो जाएगी। तो ये 3 और 4 ये हमने क्या कर लिया है? ट्रांसपोज कर लिया है। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आप यहाँ देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप देखें तो ये कहता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो 1 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर ये 1, 2, 2, 4 हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 1, 2 ये वाला जो है, इसको हम अगर तब्दील कर लें ट्रांसपोज में तो ये फिर भी उस ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ सादा तरीके से। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मेरे पास 1, 2, 2, 4, अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो मैंने अभी समझाया है कि ये वाला जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा। अब इस 1 और इस 2 को मैं ऐसे लिखूंगा, 1 और 2। ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा। इस 2 को मैं ऊपर लिखूंगा, 2 और फिर 4। देखो अब ये जो ट्रांसपोज हमने लिया, इसके अंदर जो हिंसे लिखे हुए हैं उसका जो तरीक़ेकार है, वो जो हिंसे हैं वो बिल्कुल इन हिंसों के क्या हैं? बराबर हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बराबर है ए ट्रांसपोज के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास, स्क्यू नहीं, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात की समझ आ गई। ये जब हमारे पास ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के बराबर हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहता है कि अगर ए ट्रांसपोज लेते हैं और वो -a के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अभी इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो 0, -3, 3, 0 है। अगर इसका ट्रांसपोज लें तो 0, 3, -3, 0 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील होगी। 0, 3, ये -3 और यहाँ ये हमारे पास ये है रो है तो ये इधर तब्दील हो जाएगी, ठीक है। 0, 3 इधर आ जाएगा और ये -3, 0 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इसकी समझ नहीं आई तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस बात को इधर समझें।
स्क्यू सिमेट्रिक को। ये हमारे पास आ गया 0 3 -3 0। अब क्या करते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो कॉलम है ये रो में तब्दील हो जाएगा, 0 -3 आ जाएगा, और ये जो कॉलम है ये दूसरी रो में तब्दील हो जाएगा, 3 0 आ जाएगा। अगर हम इसको नफ़ी से ज़रब दे देते हैं, किससे ज़रब देते हैं, ए ट्रांसपोज हैं और इसको मनफी से ज़रब दे देते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा मनफी, और उस मनफी को एक दूसरे मनफी को अंदर भी ज़रब देते हैं 0, और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 और नफ़ी ज़रब 3 नफ़ी 3 और 0, तो दो मनफी हमने लिए, एक मनफी बाहर एक अंदर, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया है, ये ए के बराबर आ गया है। ये इसके अंदर देखो 0 3 -3 0, तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज मनफी ए के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पेज है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होगी, 2 मैट्रिक्स की एडिशन, पहला टर्म पहले के साथ जमा होगा, दूसरा दूसरे के साथ जमा होगा, नीचे वाला इस वाले के साथ जमा होगा, इसको इसके साथ जमा करेंगे, तो एडिशन इसकी आसान है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी कि हम पहला पहले से मनफी करेंगे, दूसरा दूसरे से मनफी करेंगे, तो ये भी हमारे पास आसान हो गया है। कम्यूटेटिव लॉ और इसके साथ साथ एसोसिएटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर आप आ जाएं, हमारे पास एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। 0 + 5 5 + 0, तो ये जो 0 है ये हमारे पास क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आप यहाँ पे देखें, इन ऑर्डिनरी अरिथमेटिक 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज, क्योंकि 0 किसी भी हिंसे के साथ जमा कर लें तो वो हिंसा बजाते खुद आ जाता है, तो इसलिए 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बस इस बात को ध्यान में रखें। एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं, हमारे पास A जमा B, हमारे पास 2 मैट्रिक्स को जब जमा करें और उसका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ जाए तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, B का एडिटिव इन्वर्स मनफी A होगा और A का एडिटिव इन्वर्स मनफी B होगा। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको समझा दिया है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के लिहाज से, ये आता है टेस्ट में कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो आपने इन पॉइंट्स को अपने अंदर अपने पास नोट करना है। ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसे सवाल आता है कि ए बी का ट्रांसपोज, नीचे आपके पास ऑप्शन होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दूसरा ऑप्शन होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तीसरा ऑप्शन होगा ए बी होल का ट्रांसपोज। इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, आंसर होंगे, लेकिन आपके पास जो करेक्ट है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर औकात पूछा जाता है, वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये हिंसे हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हमने एक के गिर्द 2 सीधी लाइनें लगा लेनी है। अब हमने क्या करना है, इधर सीधी लाइन लगा लेनी है 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सीधी लाइन मैं अभी लगाना चाहता था लेकिन ये सीधी लाइन लगा ली।
अब क्या करोगे, 1 और 4 को ज़रब दोगे, 1 ज़रब 4, दरमियान में मनफी लिखोगे, फिर 2 और 3 को ज़रब दोगे, 2 ज़रब 3, तो 1 4, 4 मनफी 2 3 6, तो 4 मनफी 6 हमारे पास मनफी 2 क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का ये तरीक़ेकार है। नेक्स्ट, इसका अगर आप फार्मूला अपने पास लिखना चाहते हैं तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, ए, ये हमारे पास ए बी सी डी, इसका फार्मूला इस तरह लिखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बी सी डी, और इसका फार्मूला ये होगा कि ए और डी को ज़रब करना है, ए डी मनफी बी और सी लिख लेना है, बी सी, ये इसका फार्मूला है, अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट ये कहता है कि ए इज़ द ये नोटेशन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, द डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर नॉट ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में क्या फ़र्क है? सिंगुलर वो होता है अगर आपने इधर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, मिसाल के तौर पर ये आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और इसका जवाब 4 मनफी 4 आ गया है और 4 मनफी 4 से 0 आंसर आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर आपके पास ये 5 मनफी 3 आ गया, इससे जवाब 2 आ गया है, मतलब 0 नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। बस इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आप यहाँ पे देखें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ए बी सी डी। अगर आप इसका एडजॉइंट लें तो ए और डी की जगह तब्दील कर लोगे, बी और सी का साइन तब्दील कर लोगे। यहाँ पे अगर आपके पास आ जाए कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी ये वाले हिस्से हैं, अगर आपने इसका एडजॉइंट लाना है ए डी जी, इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ, तो ए और डी की जगह तब्दील कर लोगे, डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, इसकी साइन तब्दील कर लोगे। अगर ये जमा है तो इसको मनफी बी कर लोगे, अगर ये मनफी है तो इसको जमा कर लोगे, लेकिन ये हमारे पास जमा है तो इसको मनफी सी कर लेंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, तो इसको एडजॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट ए बी और बी ए, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, सो ये हमारे पास ए बी और बी ए हैं, इसको अगर हम ज़रब करते हैं, दो मैट्रिक्स हैं और उसको अगर हम ज़रब करें और जवाब एक आए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं उसका फार्मूला आपने याद करना है अपने पास। ए इन्वर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। बात की समझ आ गई। ए डिटर्मिनेंट का भी मैंने बता दिया कैसे मालूम करते हैं और एडजॉइंट का भी बता दिया कि उस कैसे मालूम करते हैं, लेकिन आपके पास अगर आ जाए कि ए इन्वर्स बराबर होता है तो ये हमारे पास बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा भी लिखा जाता है। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, कहीं आप इसमें ये ना हो जाए, ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा भी आ सकता है। और इसकी दूसरी सूरत जो होगी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरी सूरत हमारे पास ऐसी भी आ सकती है कि ए इन्वर्स बराबर आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपने कहना है कि ऊपर लाजमी एक आना ही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास रिमेंबर में लिखा हुआ है कि आपने इसे याद करना है कि ए हमारे पास ए बी सी डी के बराबर होगा। ए इन्वर्स हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके, डी और ए की जगह तब्दील करनी है, बी और सी का साइन तब्दील करना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ए बी होल का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, ये अगर आप देख लें सो इसको अपने पास नोट कर लेना है कि ए बी होल का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के।
ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है और रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास इसके एमसीक्यूज हल किए हुए हैं। एमसीक्यूज में हमारे पास सबसे पहले है चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमारे पास ये कहता है कि 0 0 0 ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मैट्रिक्स 4 0 0 -12, तो इसके डायगोनल्स में हिंस हैं, बाकी हिंस नहीं है, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है -1 -2 3 1, देन एडजॉइंट ए इज, तो एडजॉइंट मैंने बताया था कि -1 और 1 इसकी जगह तब्दील कर लोगे, -2 और 3 इसका साइन तब्दील कर लोगे, तो इधर जगह तब्दील है 1 और -1 यहाँ पे आ गया, 2 और 3 ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट चौथा टर्म है इफ ए इज इक्वल टू 2 3 3 4 देन ए इनवर्स, तो हमारे पास ए इनवर्स बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा। चले मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हल कर देता हूँ। 2 3 3 4, अभी इधर देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 3 4 और उसका हमने ए इनवर्स फाइंड करना है और इसका फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करोगे, ए डिटर्मिनेंट का ये तरीका है कि 2 और 4 को ज़रब दोगे, मनफी करोगे 3 और 3 को, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4 दूने 8 -3 3 9, हमारे पास कितना आएगा 8 - 9 से 1, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना होगा, ये 2 और 4 की जगह तब्दील कर लेंगे और इस 3 और इस 3 का साइन तब्दील कर लेंगे, ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आ जाएगा और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 -3 -3 और 2, इधर ये -1 जो है ये इधर तकसीम में है, तो हर एक हिंसे के साथ ये जो तकसीम होगा तो ये -4 आ जाएगा, -3 और -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -3 और -1 आपस में कैंसिल, +3 और ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास -4 3 -3 और -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट है। -4 -2 +3 -4 -2 +3 और ये हमारे पास +3 है क्योंकि -3 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास +3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज द 2/2 मैट्रिक्स, डी की कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे देखें 5 1.5 2 और डी, तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 5 ज़रब डी और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 ज़रब 1.5। ठीक है, सो ये हमारे पास 5 डी आ जाएगा और जब 1.5 को 2 से ज़रब दें तो ये 3 आ जाएगा, तो 5 दोनों तरफ 5 पर तकसीम करने से सॉरी ये हमारे पास डी बराबर है 5 इशारिया लगाएं 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0.6 सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, सपोज ए एंड बी आर 2/5 मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स a + b, तो a + b की डायमेंशन भी 2/5 ही होगी। ठीक है, ये डायमेंशन मैंने बताया था या ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स ये एक ही चीज़ है। 7वां एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा 1 2 0 1, तो ये जो 2 है इसकी जगह -2 आ जाएगा, 1 -2 0 और 1, तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है
جب ہم اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آتا ہے۔ آٹھواں ہمارے پاس ایویلویٹ دا ڈیٹرمنٹ آف دی میٹرکس -1۔ تو اگر ہم اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں تو یہ -1 کے برابر آتا ہے۔ چلیں اس کا معلوم کر کے بھی دے دیتا ہوں کیونکہ پچھلا سوال بھی میں نے نہیں کر دیا، تو یہ والا کر دیتا ہوں۔ 4 - 1 -9 2، 4 -1 -1 2، میرے خیال میں یہی تھا۔ 4 -1 -9 اور 2، -9 اور 2، یہاں پہ دیکھیں -9 اور 2۔ اس کا ڈیٹرمنٹ دیکھو، 4 کو 2 سے ضرب دیں گے منفی آئے گا، -9 اور -1 ہو جائے گا، 4 دونے 8 ہو جائے گا، -1 اور -1، 9 एकम 9 اور نفی ضرب نفی جمع، جمع ضرب نفی نفی، اور 9 एकम 9 ہو جائے گا، تو اس سے -1 آئے گا۔ ٹھیک ہے، 8 -9 سے -1، تو ادھر بھی ہمارے پاس -1 آیا ہوا ہے۔ سو یہ ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز تھا۔ اب اس کی سمری دیکھیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں وہ کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اے میٹرکس از اے ریکٹینگولر ایرے آف ریئل نمبر انکلوز ان بریکٹس۔ میٹرکس کیا ہوتا ہے؟ ریکٹینگولر ایرے ہوتا ہے یا ارینجمنٹ ہوتی ہے جو کہ ریئل نمبرز ہوتے ہیں جو کہ بریکٹس کے اندر بند ہوتے ہیں، تو اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز میں میٹرکس کو یہ کیا ہوگا، ہائڈ کیا ہوگا، اس کی جگہ خالی جگہ ہوگا اور یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی، آپشن میں میٹرکس ہوگا تو آپ نے میٹرکس پہ کلک کرنا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے دی روز آف اے میٹرکس رن ہارزنٹلی اینڈ دا کالم آف اے میٹرکس رن ورٹیکلی۔ جو روز ہیں وہ ہارزنٹلی لکھے گئے ہوں گے اور جو کالم ہیں وہ ورٹیکلی لکھے ہوتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ جو ہارزنٹلی 4 3 -2 اس طرح سیدھی لائن میں جو لکھے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں روز۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ 4 3 -2، 1 5 اور 2، 3 1 اور 1، اس کو کہتے ہیں رو۔ اور 4 1 اور 3 جو اس طرح لکھے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کالم۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے میرے خیال میں انشاءاللہ۔ دوسرا کہتا ہے اے میٹرکس ود m روز اینڈ n کالمز ہیز آرڈر m/n۔ جو میٹرکس جس میں روز کو m سے ظاہر کرتے ہیں اور n کو کالمز کے لیے ہوتا ہے، n کالمز کے لیے ہوتا ہے اور اس کو لکھتے ہیں m/n، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے آرڈر آف اے میٹرکس، جو کہ یہاں پہ میں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے سمجھایا تھا کہ m اور n، m ہوتا ہے روز کے لیے، n ہوتا ہے کالم کے لیے۔ یہاں پر دیکھیں یہ رو 1 ہو گئی ہے، یہ رو 2 ہو گئی، یہ رو 3 ہو گئی، یہ کالم 1 ہو گیا، یہ کالم 2 ہو گیا۔ اب رو کو پہلے لکھتے ہیں m 3 اور n کو بعد میں لکھتے ہیں اور درمیان میں کراس کا نشان لگاتے ہیں، تو m/n اسی طریقے سے لکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایچ نمبر ان اے میٹرکس از کالڈ این ایلیمنٹ اور انٹری آف میٹرکس۔ ہر ایک جو میٹرکس کے اندر لکھا ہوا ہنس ہوتا ہے اس کو ایلیمنٹ یا انٹری آف اے میٹرکس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 2 میٹرکس، ٹھیک ہے، 2 میٹریسز آف دی سیم آرڈر آر ایکول اف دیئر کورسپونڈنگ ایلیمنٹ آر ایکول۔ 2 میٹرکسز جس کے آرڈر برابر ہوں اور اس کے ایلیمنٹس بھی برابر ہوں تو اس کو ایکول میٹرکس کہتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس اس طرح اگلا پوائنٹ ہے اے میٹرکس از سیڈ ٹو بی اے رو میٹرکس اف اٹ از اونلی 1 رو۔ اس کو میٹرکس کو رو میٹرکس کہتے ہیں جس کے اندر صرف ایک رو ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھو یہ اس میں صرف ایک رو ہے، اے بی ایک رو ہے، 1 3 4 یہ ایک رو ہے، 2 4 6 8 یہ ایک رو ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں رو میٹرکس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میٹرکس از سیڈ ٹو بی کالم میٹرکس اف اٹ از اونلی 1 کالم۔ اس میٹرکس کو کالم میٹرکس کہتے ہیں جس میں اندر ایک کالم ہوتا ہے۔ یہ دیکھو اس کے اندر صرف اے بی ایک کالم ہے، 1 3 5 یہ ایک کالم ہے، تو اس کے جس کے اندر ایک کالم ہو اس کو کہتے ہیں کالم میٹرکس۔ A matrix in which the number of rows is equal to the number of column is called square matrix۔ وہ میٹرکس جس کے اندر رو کی تعداد اور کالم کی تعداد برابر ہو اس کو کہتے ہیں سکوئر میٹرکس۔ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ دیکھو یہ 1 رو 2 رو، 1 کالم 2 کالم،
2/2, 3/3, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है a matrix in which the number of rows is not equal to the number of column is called rectangular matrix। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और मैट्रिक्स की तादाद बराबर ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला है a matrix is said to be a zero matrix or null matrix if all its element are zero। उस मैट्रिक्स को ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर तमाम जो नंबर्स हैं, जो हिंसे हैं, वो ज़ीरो हों। ये देखो पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ डायगोनल वाले हिंस से आए, मिसाल के तौर पर 1, 3 ये डायगोनल हैं, 1, 2, 3, 5 ये डायगोनल हैं और बाकी हिंस ज़ीरो हों तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वेलर मैट्रिक्स में कौन सी होती है, जिसके अंदर हिंस से बराबर हों, डायगोनल वाली जगह वाले हिंस से बराबर हों, 7, 7, 7 ये बराबर है 1/2, 1/2, 1/2, इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। ज़हन में लाजमी रखना क्योंकि ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये देखो स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix whose all the diagonal elements are equal। diagonal element क्या हो, बराबर हों, उसके कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगला है स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n in which each diagonal element is one unity is called an identity matrix of order n। ये कहता है कि अगर हमारे पास ये डायगोनल वाली जगह पे एक एक आ जाए, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ ये एक एक एक, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला हमारे पास है, ये कहता है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये कहता है कि अगर हम कॉलम को रो में तब्दील करें और रो को कॉलम में तब्दील करें तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर है ए ट्रांसपोज के। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए ट्रांसपोज मनफी ए के बराबर हो तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, मैंने अभी बताया है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको ध्यान में रखो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और ए मनफी बी का ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज मनफी बी ट्रांसपोज के। तो इसको ध्यान में रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन इफ दे आर द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स की जमा मनफी उस वक्त मुमकिन है जब उनके अंदर ऑर्डर बराबर हो, मतलब रोज और कॉलम्स की तादाद दोनों मैट्रिक्स के अंदर बराबर हो, तब वहाँ पे जमा और मनफी का अमल हो सकता है। The null matrix is the additive identity for the matrix addition। ये कहते हैं कि null matrix ये additive identity है matrix addition के लिए। और अगला है if A is a matrix then मनफी A is the additive inverse of A। So यहाँ पे आपके पास जो most important ये है MCQs है, वो ये है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये A के बराबर होगा। बात की समझ आ रही है? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा। A B का ट्रांसपोज पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसके साथ साथ डिटर्मिनेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि ए डी मनफी बी सी ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर। ये कब सिंगुलर होगा? जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर होगा। और नॉन सिंगुलर कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। एडजाइन में कौन सा है? ए डी की जगह तब्दील होती है, बी सी की साइन तब्दील होती है, ठीक है। ये ए डी की जगह तब्दील हो गई, ये डी ए हो गया, बी और सी का साइन तब्दील हो गया, मनफी बी और मनफी सी हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से ए बी बराबर है बी ए और ये बराबर है आइडेंटिटी के। ये स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जबकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। जब ए और बी हमारे पास आपस में इन्वर्स होंगे तब हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। डिनोटेड एज बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स ये आइडेंटिटी के बराबर होगा और इसको हम ए इन्वर्स ए भी लिख सकते हैं। तो ये जो हैं ये सारे एमसीक्यूज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ए का इन्वर्स बराबर है आइडेंटिटी के और ए इन्वर्स ए
یہ بھی آئیڈینٹی کے برابر ہیں. بات کی سمجھ آ گئی ہے نا. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. اے انورس برابر ہے 1/a کا ڈیٹرمنٹ اور ایڈجائنٹ آف اے. یہ یاد کرنے کی چیزیں، یہ یاد کرو گے، ٹھیک ہے. اے بی کا انورس برابر ہے بی انورس اے انورس. سو ہمارے پاس جتنے بھی ایم سی کیوز تھے چیپٹر نمبر 1 میں سے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک، شیئر، اور ہمارے اگر گروپس میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، پیڈ گروپس ہیں ہمارے، اس میں ہم انہی کے یہ جو ہم نے ابھی بتائے ہیں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں، انہی ایم سی کیوز کے ریلیٹڈ اور بھی ہم انشاءاللہ ایم سی کیوز بنائیں گے چیپٹر 1 میں سے. وہ ہمارے پیڈ گروپس میں ہوں گے. اگر آپ ان کا حصہ بننا چاہتے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. تھینکس فار واچنگ.